अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच्चा, इसका नाम है अब्दुल गनी वल्द बोरजान ख़ान। इसने अल्हम्दुलिल्लाह 18 पारे हिफ़्ज़ मुकम्मल कर ली हैं। एक अम्मस पारा और पहले 17 पारे। 17 पारा इसका हिफ़्ज़ मुकम्मल हुआ है। आज इसका इम्तिहान है, तो आप भी सुने कैसा इम्तिहान देता है। फिर इसको इंशाअल्लाह अगर पास हुआ तो इनाम भी मिलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल अंबिया मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल अंबिया मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। लाहियतन क़ुलूबुहुम वअसर्रुन नजवा अल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफ़तअतूना अस्सिह्र वअंतुम तुबसिरून। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौला फ़िस्समाइ वल अर्ज़ वहुवा अस्समीउल अलीम। बल क़ालू अज़ग़ाथु अहलामिन बल इफ़्तराहु बल हुवा शाइर फ़लयअतिना बिआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान बल हुम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मुअरिज़ून। अम लहुम आलिहतुन तमनउहुम मिन दूनिना ला यस्ततीऊन नस्र अनफुसिहिम वला हुम मिन्हा युस्हबून। बल मत्तअना हाउलाइ वआबाअहुम हत्ता ताल अलैहिमुल उम्र अफला यरौन अन्ना नअतिल अर्ज़ नंकुसुहा मिन अतराफिहा अफहुमुल गालिबून। क़ुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिलवह्यि वला यस्मउ अस्सुम्मु अद्दुआअ इज़ा मा युनज़रून। वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिना लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। वनज़अुल मवाज़ीन القسط ليوم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फ़स्तजबना लहू फ़नज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फ़स्तजबना लहू फ़नज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। वनصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما قلنا गलत किया आपने। وكلا آتيناه حكما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكلا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बी शैआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बी शैअन वतहिर बैतिय लित्ताइफीन वल्क़ाइमीन वर्रुक्काइ अस्सुजूद वअذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره पर वक्फ गलत किया आपने, दोबारा पढ़ो। ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري بأمره والفلك تجري بأمره दोबारा पढ़ो। ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينهم يوم القيامة وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. बस ये बताओ कि 7वें पारे में इक़्तरब लिन्नास में कुल कितने रुकू हैं? जी नहीं पता, 17 रुकू हैं। इसमें सबसे पहले सूरत का नाम क्या है? सूरतुल अंबिया। कितने रुकू हैं और कितनी आयतें हैं इसमें सूरतुल अंबिया में? कोई नहीं पता। 112 आयतें हैं और 7 रुकू हैं। इस सूरतुल अंबिया के बाद कौन सी सूरत है? सूरतुल हज। सूरतुल हज में कितनी आयतें और सूरतुल हज मदनी है मक्की है? मदनी है। कितनी आयतें और कितने रुकू हैं? 78 आयतें हैं और 10 रुकू हैं। सूरतुल हज के बाद कौन सी सूरत है 7वें पारे में? कोई नहीं है, 18 में शुरू हो रही है। ठीक है।
بس باقی یاد ہے، اور صورتوں کے نام اور صورتوں میں کتنی آیتیں، ہر صورت میں کتنی آیتیں اور کتنے رکوع ہیں یہ یاد کرنا ہے۔ یہ لو آپ کا بھی یہ انعام ہے، یہ 100 روپے آپ کا انعام ہے، یہ لے لو۔ شاباش، مزید محنت کرو اور صورتوں کی آیتیں اور رکوع یاد کر کے مجھے دوبارہ اس کا امتحان دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ لو قاری صاحب کو اس میں سے 100 روپیہ اس میں سے آپ انعام لے لیں، 500 میں سے 100 روپیہ قاری صاحب بولو انعام لے لیں، 400 واپس دے دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔